Զնարդիլի կեշիտ բազուն գաուտնը բստեր ծավգացավ թիմակում կում էիֆիր ինվորմացիոն ռաղդաբուն ստուդիի գաբերաթը Իրինա, ռայդյան ոլցը բրթայ ռաղդը սայրակ դերցի մտել։ Սենկալ մեկազ զաղալը նավատիս, նոջուդեր իուբինունտան արաստ սավը նոկ խազար։ Արեմեսամ կայտարը ռուխսնում, սմազալտ տավաղ սավզանիս կոց տգրիե ստայ ազը юбилейցըտեն։ Alvarson Kurdiyatı xisau, nimbestak profesyonalun nvisek fendkeni ravdız basattekenin. На республикой президент Биболта Анатолий Москве Фимбал до России Федерации Цагат Кавказа Коттектефедл министр Сергей Чоботарев име. Фимбал до Растеджина Хассет Хусари Рестона социалон экономикон размецет стейва России Федерации Амана республика Яхсанам Цадисама интеграции Коттаджи Бафыска Базарда Бендурел инвестицион программай проекта Куда Хаст Севенс Высофарстетел. Дартаркенам информацион равахт. Սխաստ սաբալից, իտրապի սղավ կակտեդիտ բինուն թարագ այտախստստը ծարնենսն ամբալուն ավարտակայ նավդու մագասկը։ Նր ուդունան պրեզիդենտը խիսարմագունդ ֆոնդայրախիսան արստ աղսա է վրստը մվաղ սրստաջը արսար զստսա նոկ խարզարաստ խազարը։ Առաջ ջթարխայդ բնատը ֆիттանավոց խասը գազատը Елена. Զաուր այոնը իտրապիսը qavırıvnal toy xobiyat binun təxəzarı arazımma. Bir astı udun sardısты məgora uavartı əməkət xitsa admal pınaz uxost kut toy savavarı təxay. Və dərsə forst xuzdarır dəmskut sognətsət. Ərməstər nırsı xəst ası binun təbəllic. Nə prezident mə baxatını fəstə udun mərbasıdi sərmagund qamis. Fet toy binun təxstu avar. Əmə vına fəraxast toy udunun xəzar sarazını təxay. Nənəni di xəzar şordıstam Ukrayna erşittam xəzar Nkoldi Tibilu vrastacı faşitten oradan mam kudoy ver boşedi faista anfta niçi manir kodu kutto gavdo midage kutto te kutto midage der hafta Mem şoldar xotten çıtta şoldar xottem mam jovay der roşdiste вообще der man niçi nir kodu kutto prezident masfstan soxtuy malap tasaşaram bundira Mijn mauvar bomboren kutun, pendar minishal na sotkos kutto, dua bunfesta mamer borvesta proropte. Me fettoy, me ay, moje royduttu yorosun. Նրիդագան խազարան սատտաույա գարգաս, արս սրսդստեյակ ուլթա, սվարտոյզը բոլգաթամ, սատտական ընսաղոստար, բոնսանքան ընղավույ ամանա ռեսպուբլիկայի դարտարդար անթսկը կայցավը նոջդար սալդար կիսարմագուն խազարը արստاد, ամանդար սալսական ընքոստետամ։ Գազատ Елена Կուձեյթազամատ ինվորմացիոն ռավաղդաբուն։ Խուսերի ռստոն խատ բարձինատ բանմայլ դասազը կայ ախաստ կանը վայսետաններ Республика մար սավզան բիրա ժուրնալիստը դունի խիցեն բստետայ աբուն ասը վարստել նխաստդներ Республика ինվորմացի əmə մխորը պացաղադուն կոմիտետը սարդար qutayt Մարիայի բրիֆինգը կոմիտետը սարդարը նխաստամ գեսկավդում մասավը բիրա վստեջտə պասարայնակ ժուրնալիստայի սիղսանստը զնգոնդ Եվրոպայակ ինվորմացիոն վրստə ոդունցը մեդիսկանը խուսերի ռստոն վստակ աստծը իվնձինət դերցդ կոտ ընդիձեններ Республика əmə Սավար օբյեկտերսը դստը արստվի։ Ոյմե յումը նրթակկան Ռեսպուբլիկայի կուսն ռայդետոյի վրասյակ ժուրնալիստը վդունեն սավալ վարսունը խոզ սամե իսույ ամբալուն ինվորմացի ամեֆսույ սիրմեջտը։ Խութայթը Մարիա կուտբանսան կուտա ավտամեյֆես հարայնակ ժուրնալիստեն դերվեզեն ախենվադատ սամե դունի ադեմթեն ռազուրույ ամեრავդիսույ նապատսախադը ադեմը սարտեմը արխայտ։ Мы очень хотим принять всех абсолютно журналистов, потому как надо понимать, что нельзя закрываться. Понятно, что у нас есть такая некая настороженность к иностранным СМИ. Она обусловлена тем, что мы помним, как освещались военные события в августе 2008 года. Вопрос въезда в республику уже на сеть иностранных граждан, он решается не только комитетом информации и печати, но также и пограничниками и МИД. Поэтому мы все соберемся вместе с нашими коллегами, обсудим все, чтобы вся процедура приглашения и приема иностранных граждан, иностранных СМИ у нас была согласована. Мы будем стараться приглашать, принимать абсолютно всех журналистов.
Restec سو فلسوا ورخزدر دم نایو گذابار قو سرجت س پرابلمات فدل بیره اینستانس تن باخات دست فلسا قدگنگ نای سفستاگ نفس نتیلونات سفارست تتخسن کننز گذابایرکت و مسام دیسکوتا نوات خسک سوسیت فتیما دلا گذابار قو سرجت باخات دست نتیلونات مسامای سن باخوس کنم س پرابلمات آسکوت سکن نقط تاجم و دون فل درس تخسن کنوی و دون خردون سن کینا فاک کنوی راز در رودون پایدا کتوی قول سارخ دونسد بو میفلا آردم وقت تسرگادن وم کالن راید توی سبرون وی بایزاگا منریا فرست انو تفای آتسا و نالیس آرخ دون ما هم پایدا و نشه خرادت دسته پرخ کنیناگ دون کراشه و خال سارزای خومه فلا هویت دیما آدم بو سرکالنج آرخه فوس دارنج فوس چیزی تمام فوس موسورتایی و لارخ کالنج ماخ فنده ماخ در قوستم مکت قوستم و نگیتل با خوز کمود تلویزیونی کورگ ودن آشارخ قطعان نسخ کنگنالی راز آدم سخی ندارنج کدوم بلافته و دنر نسخ کنگنالی نیش پایدان نیش اوجنی سرمستر هوی اما کد سردک کنه مجه سردک دل را واجد شده به یو خود سردک وزد خواه شقه در کنات من باخور توی کامار تا باخور توی نشنگاتا اما کرادم ود آفتر زرزا باخ و این باید شقه مجه اصول فنی یعنی کورگستم شما یعنی سردک کنوی ما ایجستم خود سردک دور را واجوی ما آدم در گذل سولفوی فلما می دارتر گوزا باورد سرجتنیس فنداج پرابلما در ویت خیو دون بیره خاطت با خاطر دستخیت زواد مفل سقوده گنگ در نی گوجا بار آل کمی وقترگو گورت هستم اما اندر دارت در قوتم تنگ خورس سارستوی فنداگ فلج گوجا بار من ندر فنداگی ندر نم دونی ندر نم شارد میدگ شاول تقسم وی ندر نم ماگازینی ندر نم قوتش وی او دونه نمی در نی هرن حاشق تکتا چی دارید درس راست کنجین هوی شرم بون بیرود گوزا باورد سرجت آت فارست تنزوا پرایسنت خیماخ با خاطر دستم سخیندوال رایون ادمینستراتسیمم قبول خدوم مکو کسم ود باشم تنمی کدامیس ما نادم شدایتر درونیسه ما شدایتر کانالیزاسیون سیستم تایس خجرتم یول درسی کدوی اوش دوم مار خدوم وی اندی سانیتاریو هایت خیر ابون نپراویدرسا نپرزیدنت وقتی نزدن شاید فرستادن وقتی من مخردتم رای جستم آرازن کانالیزاسیون سیستم دور بوجا باردار نما رای جستم دل بوجا باره ستی آخری جستم دل لگم فلا دل بوجا بار توس فست در وجین گذری می فیدم مدار فیدم می فوج جستم دل بوجا باره کانالیزاسیون فلا کتایی ترسی سالازه ماشه کانالیزاسیون سیستم هفته ولک بوجابار دون آرخ دون هایی دیکال جست سجده باجا که جست سجده میس اون دون نال شرجینی شال ماش کانالیزاسیون سیستمات نسالازم اینا ایستکو سالازم ودن خالی نبودستوش فندکته قم اساس کاخم قم سگروت سرالاسم ما ایت خطوس کتر آش سیستم سالازم آش کانالیزاسیون سیستم وقت فندکتم در با ست کنستم فرسن آسفالت نسالستم شب انتگراوی تایید تاش بتر سالستم فرسن آسفالت نبود نیسوجنی و منم بیاس فرسته نی مخما با خاطر دستم پاتا خادون اونیتارون کستوات میلیاردسی دیرکتر متسمایسن بازونم ساقوده آسه فارست فدل او ایش پرابلم آنجا تمخ گوجا باور ادمنستراسیون خیستری مدر اولت دپوتات گفتهزرنگی گاجای فیلیپ وی مدر جرتون زختون شمرش فرستارو خاصا پارلمنت مدر زختون نا مینیستر سیاست خازست اومد در شمه پروید اسلام رو خاصوی یه مجد رو بانوارو هایفاگ ما اوزیروما گوجا باور فاگو گرچه منال شده موجی از بعد زاسیب که کنجستمی و در مجد نال دراش چیزی جناب جنی نال درجه تفجنی ما ایتا ریشایت نمورفنی پرویدیست و من مخنبون نیشو گوزا باور قو سرجت پرابلمات خیماغ بیره خطت زرتام رستک سوه فلاوور خوزدرر دم نایوه زوتیت فاطیما خاری با تارنول اینفارماتسو را وقت آبون
كاديا عمل تيراس الدون خسازاز والتري نروح كان سيرستون آدم يبيرن متخلرت مزونجتها الچی دريزتا كود خيول خدسكا تخجن اما نامشجن آدي ماغ آفتم يرستون قاي تارفرت تيسايو كود ستغريل أساس فرست مافغوست سخست ودايت استاياز فالين قاقاقن نبانتست أصبو مفسرن اما رسوغ ديو بيلي بانسان كانن يروخ سومندر مسمنا وتخسك چيرت غوتريگي نايمه نگورت صابر در امر سوخدون تیسایو خسته ایرون آدم قباتر فرد کدست گری نوم وطنوم انگوم باستو قباتر زیناد آدیماگ زیناد اما قایتار زینادیما ایرستونه آخم آدیماگ نرازندن اومیننوم چی نفی قستم زنگس بارتمین و زاو آدلیزی گای درینیر گردیاگ ایرو خستاک دیو خوا دیسک نبسته استر بادریود آخم بادارتوی سزر دل آدم گریه وینوج فلدر خوردینت بات داید یرات داگادمن فلا دراگیگ اونق داوه فامورد یمی فرات ساده نزدک گمازه اخسر دسته فیوراله زوج قوم فنداگل آتاز فراستم آفگوست اول سخست داید استایازه ویتتن اوتسبون آرستر تاودن بیر مازلتا وی ماما کاپیدالونه تالتا گرتاودن ینوم سوون خسته ویدر Наряду с отрядом самообороны он занимал ответственные должности в новой республике и до того в областных структурах. Он занимался вопросами сплочения людей, он занимался вопросами урегулирования вот тех вопросов, которые создались. Ну, такая ситуация создалась неординарная. Вроде бы есть Советский Союз, но и вроде бы ее и нету. И в это время, ну, я могу смело сказать, и есть очень много свидетелей того, что даже от Григорчева он имел свой телефон, и по этому телефону даже выходили даже и на ночные вызовы. Это как милиция она была. کدستگری سپارتی ودولاخیست و دست ایرد اما فیروخ کنن کمن نای آخم یود بیره ایرست اما اخسان دنیون ایرست خواه دیسک رایستا سویتون سدیس چیمپیون کاتچندوم و در استجه یود استر دیساک اما انتستل نماد آفتما ویسکات کود تا یخیتن اما یا راتگ ایرستونن در نخدا گفتن یکود دونستا پرزیگود سرستیس هد تنگ بیره بستم شالما میرد ورستش دستات نودستم میکردم نکرد یعنی خواستا یسر لوگه کشتگری مثلا رسپولیکای بالچی در ستام گریه خدا گودی تنگ خورس کختاری کنک آخام تا چیان رستون ایران در کوید و دوید نشار نوچی خواست در آدی نگفته در خورس دیکد مفتزرم وای نچالنی گفته در تنگم برسته خود تا گردم تنگ خصوصیش تو نفرس ما بیسا خانه بیمات کش ودیسم چون اینا آرخایم که ما شفندم از وقتی تر یعنی خصوصیش ما خان زاکون تکو فرست نیکو باکو تامشین از وقتی سیستم سرزون میسارستم کود دایم گفته در بیتنگ خورزا بیمات آل خاطر دبان برستاید نیکو در نفقی کودتاید شیبون دیدم بالک کود کودتاید مرن دفعه تا برستاید گری سترسبورد کالسد و بیراست کستاد رینیره امیناس قطاج درود انتسته یمی فراست دسته فراستم نزدیک گماست گذشتونی من خمال درستجه ویسارستا سرماگون خستون گرد اما قاقت توی نبسته فدز نجار بابرسته آسک اردود یول خسقوم در تای سیو خیتن کود تا یا دیسیپلینا اما قایتار زیناده خونگه در سکود توی گری لپوته نرودون ارولاز در بامبردفاین سمایسارو سقابات کماندیر روخسنوم Преклоняюсь перед такими людьми, как Григорчев, Бессеребренника, который, я знаю, что его дети, он привлек их тоже в отряд самообороны. В то время они были школьного возраста. И когда я лично в присутствии ребят ему сказал, что как бы надо их поберечь, они молодые, они еще дети, и практически он сказал, что дети бывают в мирное время, в военное время. Все бывают солдатами, пусть они растут солдатами. Это мне отложилось как-то в душе, я это воспринял. И я сегодня вижу, что эти его тогда дети, сегодня они достойные ребята и занимают достойное место в нашем обществе. کدستگری ودیس خیول خدسکه تخچن اما نامشچن یعنی خاص خیتا و چی ودیس آخم دیماگ یا آخاست اما زخن خاصای آل کیزر دمدر آرتا فنداگ آدم الاوند دسته اما تدسته یفدل آخم گوی مکتن تا فیروخ کنن نی
قدس تجريان ياملا تفستا أتصون كان لفردر صد ينوم أتصقط تكتا أقص كانومن سمي قيترت نمتا روخ مكانوي سقابا ترزينات أملاك زينات دنتاج لفرد سوا فلتري فلترمم چیز قطریگینا کدستاییدا اینفرماسیون رواخت آبون. İristonu alamettak erzere suxtinad ama qazdegdinad ne adamı surette Saud varn ama sardog apedudun irdev destersedeste nimbestak nevisek saxur batru birtekostete kadwi fasarantesar vetter yezer deneyi ve yaray guran bastel ya al ertederesteci der feise bira profesyonalun nufta ama fendkene ravdız batsette kenender neviseci kurdiyaten stira raskutta navats xasek tedit rozeder. Фандак таурастада инженер ама профессионал он нависак. Алцы профессита карадзима дордламен сфала адай моган ябун бирау ц аразы у язарда макусавад. Афтaqoda kana немзахун схорбат Роберт. Кадуйнер дуын азыбарт Норвегии сары ваттар нарух kana ярой гуран баста. Ам сарын Сумания мод в сымар ама хорс халартта. Арвелаздар Роберт рсава хустари растулма. Армастула фэммана фалама кусын мадар. В лихие 90-е годы я учился в Москве в автодорожном. Фотография мне помогла выжить вообще. Ну, то есть я занимался фотографией, фотографировал модели. Вот. И вот это мне помогло. Иначе бы, наверное, не смог закончить. Ну, по причине нехватки средств. ويوارز قامتايسن آل خزون آدمه و دون تسکمتم فلا آساز ویسیستا ایرستون رسوخت ارز خخته مددتا ویدیوی در آل کسی قادران در آگرد تا سرما گوند را گورس و تسکوستتم کسی که آدای مجزرده بازاینت دیستا جتلمنتم قامتايسن روبرت چسلای بارستا و من يفد فتر ود نويسگ امان سونای فخست آس دست نیادل. С детских лет я фотография всегда была близка мне. Но профессионально это, ну как профессионально, профессиональный фотограф это значит он живет фотографией, то есть он зарабатывает и живет этим. Но слово профессионализм ничего не говорит о его качестве. То есть он хороший, плохой фотограф, это как бы. Вот. Но я как бы инженер-дорожник, как бы я этим, это главная моя работа. А фотография как бы всегда была, ну можно сказать, хобби что ли. Фаста در یسری بر رستج کت آسکست اما کت فستگ متاسیس یا پروفسی و این نروژی ام کست کنه سال در ژورنالیمه ایس آس بسته زندگون دادم پورتریتم. Вот съемка природы это как бы не совсем мое. Кто-то говорит, что вот он фотограф, значит он все может хорошо снимать, но это неправда. Никому не верьте, если кто-то так говорит, потому что такое невозможно просто. Мне главное произвести какую-то такую фотосъемку, от которой я получаю удовольствие большое. Только нажать на кнопку все могут. Фотограф это психолог это самое изначально, то есть он должен развернуть человека в свою сторону так, чтобы тот раскрылся, показал себя, а не фотографировать стену спереди как бы. Фотографировать природу для меня лично сложно, потому что я не могу сидеть и ждать, потому что природа это просто пришел на место, хороший красивый вид, сидишь и ждешь освещения правильного, вот и все. И вот, а я как-то для меня сложно вот сидеть и ждать. کدام روبرت یرای گرم بسته میابینون تیم باولا فمرسد و در نفراز نکستی اما ایس قامته نه آدم ارز خوسته اما فنده رافدست باسد تکنن این نازمه. Это будет и природа Южной Осетии, и люди, именно жители Южной Осетии. Это могут быть разные люди. То есть даже вот бабушка с базара, например, или там какой-то известный человек, там, неважно, политик там или... روبرت آرخای سمی رافدیسن مسنف تکنه و دون آدمانوی سمدیسون رافدیساسا ایرستون کلنگنگ ارزر سوخسینات اما قصدک زینات نه آدم صورت سعود ورن اما ساردواگ سمی رافدس مربا سوگادم و سنفت نوج دری خاطفینوی نرای گرند بسته رسوخت در بندم تدیت روزا گذت تا سرمت اینفرماسون راخت آبون اما کرون بطنن بازونگه کنزستم ارتنده سمی یول نبسته بون خده برکنن تیمه
Znavra rayonu Ödəniz Yevqasəs çısılqəv davaldə fəqərmad buneydun avdıq səvistəz gradusu Yevqasəs Ödəniz Zavr rayonu dərvəldə fəqərmad buneydun funzıq səvistəz gradusu Axəm bunıqəd Ödəniz Qoaysay dərvəldə fəqərmad buneydun avdıq səvistəz gradusu Leningur rayonu dər Yevqasəs dəldə fəqərmad buneydun astıq səvi duvun gradusu Axəm bunıqəd Ödəniz nə Respublika İstəlica çıxin valı dər çısılqəv davaldə fəqərmad buneydun avdıq səvi ənudəz gradusu Ахамедистина информацион служба басатта гундермеджета ал бундерн сардовазат хурс хабар тифадамал народун фимбалд ме эфира.